One TV Patrol. Balik sa mga balita sa One TV Patrol. Ozamis nagpabiling African Swine Fever Free. Hangtod dining higayuna nagpabiling ESF o African Swine Fever Free ang dakbayan sa Ozamis. Matod pa ni City Veterinarian 4 Dr. Lourdes Caliao nga nagpabiling ESF Free ang Ozamis gumikan sa regular nga checkpoint sa mga entry sa Ozamis alang sa posibleng mga buhing baboy gikan sa mga silingang probinsya. Gawas sa personnel sa City Veterinary Office nakuusab og tabang ang kapulisan ning syudad sa pagpatuman sa kampanya Batok ESF. Auhag ni Dr. Lourdes Caliao sa mga Ozamisnon labi na atong nag-backyard hog racing nga likayan ang pagpakaon og pasaw o biyang mga pagkaon labi na gikan sa mga restaurant o karinderya gumikan kay usa kini sa mga hinungdan nga magkasakit o magsakit ang mga binuhing baboy. One TV Patrol.